السلام عليكم الزول في اللون الجالي انونيموس. اليوم رايح نوري لكم une méthode comment décimloquer un iPhone. Le décimlocage يتسمى يعني le déblocage opérateur, c'est-à-dire إذا عندكم الايفون مبلوكي على ان اوبيراتور étranger نوري لكم كيف ديروا باش تقدروا تستعملوا لا بوس تاعكم. Un avertissement, la méthode هذه ça marche que sur un seul type d'iPhone 4 ماشي كامل, et ça marche sur certains iPhone 3GS et iPhone 3G. L'iPhone 4S, l'iPhone 5 et la plupart on va dire تاع les iPhone 4 الله غالب ça marche pas. ما كان لا تروحوا للحانوت وباش يقول لكم 1,500,000 2 ملايين ولا شي با انايا يخرط لكم. Ça marche pas. À part le déblocage officiel, ça marche pas. Donc si votre téléphone surtout là مسروق ما كان له Apple, ils peuvent vous bloquer le téléphone تاعكم. Donc on va voir نوريلكم كيف تشوفوا وتعرفوا اذا التليفون تاعكم décimlocable بلا méthode هذه ولا ماشي décimlocable. Donc on va venir sur l'écran هذا, نجيو le réglage ونجيو le général, information, et on va descendre هنايا proc du modem. Vous allez noter le numéro qui est affiché. هنايا عندي c'est 3.04.25, c'est normal. C'est le proc du modem, ça veut dire le baseband. Donc on va plus parler baseband que proc du modem. À chaque fois que je vais dire baseband, تفكروا le proc du modem. هنايا c'est le baseband d'un iPhone 5. انتوما vous allez voir afficher un numéro في l'iPhone 4 تاعكم ولا 3G 3GS. واش لازم يكون باش تقدروا ديروا الديسيملوكاج. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'iPhone 4 le baseband تاعكم لازم يكون le 0.1.59.00, sinon ما كان له. Pour l'iPhone 3G ou la 3GS عندكم les baseband هادو, donc 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04 et enfin pardon 06.15.00. ولا التليفون تاعكم عندكم les baseband هادو, قولوا الحمد لله c'est possible de décimloquer. ولا ما عندكمش هادو الله غالب عليكم, لعبوا به, ديروا فيه انترنت وديروا ايبود, تحسوا لا ميوزيك وخلاص. Donc une fois qu'on a vérifié عندنا les baseband هادو c'est décimlocable, qu'est-ce qu'on va faire? On va jailbreaker l'iPhone تاعنا. والله راهو déjà مجيلبريكي, tant mieux, vous allez avoir affiché هذه CD هذه l'application هذه, ça veut dire que votre téléphone il est jailbreaké. ولا ما عندكمش الجيلبريك تقدروا تجيلبريكيوه soit avec évasion ولا عندكم la version 6.1 وطلع. عندي التوتوريال تاعي pour la mise à jour, plutôt pour le jailbreak pardon, avec évasion, تشوفوا في لاشين تاع يوتيوب تلقاوه. Sinon ولا راكم dans une version 5 ou la version 4 تاع اللوجيسيال باش تعرفوا la version تاعكم, c'est toujours réglage général information. تجيو هنا راهي version, voilà pardon version, ولا عندكم 5 ولا version 4 ولا version قديمه تقدروا ديروا la mise à jour, mais à une condition, c'est d'utiliser, alors je vais vous montrer ça, le nom du logiciel دبروا راسكم, Snowbreeze version 2.9.11. تشوفوا في جوجل تلقاوه, c'est une version pour Windows. وكاين une méthode في Snowbreeze هذا pour faire la mise à jour sans perdre le baseband, parce que ليكن في علمكم à chaque fois ديروا la mise à jour تاع التليفون تاعكم le baseband ولا le proc du modem il change. Donc اذا تبدل le proc du modem تاعكم le baseband بقى على خير يقبو, ما تقدروش ديروا الديسيملوكاج. Voilà, donc je vous conseille, vous utilisez Snowbreeze, تشوفوا في يوتيوب ثاني pardon تلقاو des tutoriels comment faire le jailbreak ou faire la mise à jour pardon en gardant le baseband تاعنا. Donc une fois que c'est fait, سمحوا لي la vidéo elle va être شويه طويله
مي هذه surtout pour les débutants هذوك اللي ما يعرفوا والو au moins يفهموا شويه. واذا ما فهمتوش y a pas de problème, ديروا les commentaires, بعثوا لي les messages, y a pas de souci. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut le téléphone qu'il soit jailbreaké. نجيو هنا لسيديا نحلوه. On va le laisser se recharger. Voilà, on va venir dans recherche. اسمحوا لي pour les comment on appelle ça, pour les notifications. Je suis désolé, j'ai oublié d'enlever les notifications. المهم قلت نجيو هنا للrecherche et on va écrire Ultra Snow avec un 0, pas un O. Ultra SN هاوليك déjà au ban كاين زوج. On prend le premier, hein, donc nous voyons كيف تعرفوه. On clique dessus. Donc c'est la version 1.2.8. Il faut être très très vigilant. شوفوا مليح عندكم la version 1.2.8. هاوليك même هنا يقول لكم quels sont les téléphones compatibles. Donc iPhone 4, 3G et 3GS. وهاوليك يقول لك le baseband compatible مع l'iPhone 4. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez vérifier par vous-même après dans réglage général information et POC du modem. Vous comparez ou là عندكم le même numéro de baseband, c'est possible de décimloquer. Donc هنا واش ديرو, vous allez appuyer sur installer et après vous allez confirmer. Moi je vais pas confirmer parce que ça va me faire un conflit, puisqu'un le téléphone تاعي خلاص il est déjà décimloqué et en plus c'est un iPhone 5. Donc vous appuyez sur confirmer. Vous allez avoir une fenêtre noire comme كيما MS-DOS, hein. Les chiffres يطلعوا يهبطوا و à la fin كي يكمل يطلب لكم ترديماريو l'appareil. Vous appuyez sur le bouton هذاك, تخليو التليفون يرديماري, ديروا لا بوس تاعكم ومبروك عليكم خلاص. هاو التليفون تاعكم il est décimloqué. تقدروا ديروا لا بوس تاعكم جيزي نجمة الو موبيليس واش تحبوا. فوالا هذه هي لا ميثود. pour les autres modèles الله غالب. اذا سورتو اذا التليفون تاعكم صنوق ساوينا في حماك ضربوها ايبود ولا انترنت ولا لي جو. فوالا ولا عندكم des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais essayer de vous aider. Comme je suis désolé pour la vidéo ou la touela. Au moins les plus novices des novices, hein, les vrais débutants, ils vont comprendre. Ça va vous éviter اخواتي الحشوه تاع هذاك تاع الحانوت تروح تقول له ديبلوكي لي تليفون يقول لك يولي دون اون سيمين, يقول لك هو صعيب هو خلاص ديبلوكاه ويقول لك 1,500,000 ولا 2 ملايين. هذه سي دلاغناك حشوه. حنايا كونتر الحشوه, اونتي حشوه. دونك اذا كان ممكن نساعدكم يا با دو بروبليم. السلام عليكم, à la prochaine fois pour un nouveau tuto inchallah.